Okay. You should also, in the previous video, I said I have taught you three terminologies: tubules, vesicles, and lamellae. Tubule is tube-like structure, vesicle is small spherical structure which contains certain things, and lamellae is plate-like structures. Yes, small plate-like structures. Another term you should remember: matrix. Sheet na matrix. Sheet man to tatti. Another term you should remember is matrix. Matrix is space. That might not be empty space, that might be a space which is filled with fluids. Okay, but space. যেমন বলে cytoplasmic matrix. So space inside the cytoplasm. So what is present in the cytoplasm of a prokaryotic cell? In the cytoplasm of a prokaryotic cell, cell inclusions are present. Nucleoid is present. Ribosomes are present. Ribosomes are present in eukaryotic cells also, right or wrong? But cell organelles are not present in prokaryotic cells. However, if we look into eukaryotic cells, in eukaryotic cells, ribosomes are present. Nucleus is separate from the cytoplasm because nucleus has a nuclear membrane, and inside the nucleus there is nucleoplasm, which you learnt yesterday. And in the cytoplasm, ribosomes are present, cell inclusions are present, and also mainly cell organelles are present, and endomembrane system is also present. Endomembrane system is, sir, what is endomembrane system? What is the meaning of endo? Andar. What is the meaning of ulta of endo? इंग्लिश में क्या बोलोगे? एक्सो. एक्सो क्योंकि पढ़ा था ना एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस. तो एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब सेल के अंदर में मेम्ब्रेनस सिस्टम. तुम लोगों को अगर लगता होगा कि मेम्ब्रेन खाली सेल मेम्ब्रेन में ही रहता है, गलत हो. अभी कुछ देर पहले तुम लोगों ने पढ़ा कि वेसिकल के अराउंड में भी मेम्ब्रेन बन जाता है. मेम्ब्रेन और भी जगह उसमें है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस. फिर न्यूक्लियस के अराउंड में भी तो मेम्ब्रेन ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो गोल्गी अपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जनरली तुम प्रोकारियोटिक प्रोकारियोटिक में तो मिलेगा ही नहीं कभी भी. फिर भी इसको सेल ऑर्गेनेली नहीं बोलना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है. कुछ बंदे राइबोसोम्स को बोलना चाहते हैं सेल ऑर्गेनेली, मत बोलना. इसका लॉजिक ये है कि सेल ऑर्गेनेली एज अ सेल ऑर्गेनेली क्वालिफाई करने के लिए जनरली मेम्ब्रेन बाउंड होना होता है. एंड ऑल्सो यू प्रोकारियोट में अगर प्रेजेंट है तो काहे का सेल है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइबोसोम तो प्रोकारियोट में भी प्रेजेंट है. इज दिस क्लियर टू यू? राइबोसोम्स आर नॉट सेल ऑर्गेनेली बिकॉज राइबोसोम्स, देख, सेल ऑर्गेनेली का खुद का फंक्शन होता है, ठीक है. राइबोसोम का भी खुद का फंक्शन है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. राइबोसोम्स आर मोर लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए. राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स एंड आरएनए. ठीक है. वो जाके जब मैसेंजर आरएनए निकलता है, कल जब सिखा रहा था, तब पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर बना के प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, मतलब नए प्रोटीन्स बनाते हैं. इज दिस क्लियर टू यू? तो राइबोसोम्स को सेल ऑर्गेनेल नहीं बोल सकते, ठीक है. हाँ, वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करता है, लेकिन प्रोकारियोट में भी तो प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होता. इज दिस क्लियर? सर, माइटोकॉन्ड्रिया, yes, mitochondria is cell organelle and double membrane bound cell organelle. Sir, chloroplast is also cell organelle, double membrane bound cell organelle. Mitochondria and chloroplast are the only cell organelles which have their own circular small DNA. Like prokaryotic cells have circular small DNA. In the same way, not circular small, circular DNA. Their DNA is circular. In the same way, what am I saying? In the mitochondria and chloroplast, there is
small circular DNA, and they have their own ribosome. So ribosome, how many S? 70S ribosome. Mitochondria has their own ribosome. Chloroplast also has their own ribosome, and those ribosomes are exactly like prokaryotic ribosome, that is 70S ribosome. Eukaryote has how much S ribosome? Bolo? 80S ribosome. Good. Eukaryote has 80S ribosome, and prokaryote has 70S ribosome. But the cell organelle is mitochondria and chloroplast contain how much S ribosome? 70. The cell organelle, chloroplast and mitochondria have their own independent ribosome inside the eukaryotic cell. Eukaryotic cell के अंदर mitochondria और chloroplast रहता है, तो mitochondria और chloroplast डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ऐसे वो दूसरे सेल ऑर्गेनेल से अलग है. कैसा है, कितना है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड. बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए. सेल के पास न्यूक्लियस होते हुए, क्रोमाटिन थ्रेड वेड होते हुए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, अपना डीएनए कैरी करता है. भाई समझो बात को, ठीक है. और डबल मेम्ब्रेन भी है और खुद का राइबोसोम भी है. तुमको नहीं लगता इतना तो एक प्रोकार्योटिक सेल के पास भी है ना? मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, प्रोकार्योटिक सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है. वो न्यूक्लियोइड क्या है, एक्चुअली सर्कुलर डीएनए ही है. राइबोसोम्स होता है और कुछ सेल इंक्लूशंस होता है, और बाकी तो पूरा साइटोप्लाज्म है, कुछ तो है ही नहीं उसके पास. है वैसे तुम्हारे स्कोप ऑफ सिलेबस के बाहर है. मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, मेसोसोम, क्रोमाटोफोर, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें भी पढ़ने जैसा चीज़ है, लेकिन तुम्हारे स्कोप ऑफ सिलेबस में नहीं है, तो मैं उतना नहीं बता रहा हूँ. हाँ, इतना सोचने से तुम लोगों के लिए एनफ है कि प्रोकार्योटिक सेल में कोई सेल ऑर्गेनेल होता तो नहीं है. राइट और रॉन्ग? और तुम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल प्रोकार्योटिक सेल जैसा नहीं है, सोच के देखो. तुम बोलोगे कि सर प्रोकार्योटिक सेल में तो सेल वॉल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं है. लेकिन तुम अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डबल मेम्ब्रेन होता है ना, तो मैं ऐसा क्यों ना सोचूं बाकी सब सेल ऑर्गेनेली का सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होता है. राइट? लाइसोसोम का सिंगल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल का सिंगल मेम्ब्रेन है. राइट? लाइसोसोम का भी सिंगल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल का भी सिंगल मेम्ब्रेन है. वैक्यूल लाइसोसोम के बारे में पढ़ाता हूँ, ठीक है. तो सेंट्रोसोम का भी सिंगल मेम्ब्रेन है. वैक्यूल, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सारे दूसरे से सेल ऑर्गेनेल कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स है. गोल्गी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है. राइबोसोम्स आर द structural units of the cell which is present in both prokaryotic and eukaryotic cell which helps us in protein synthesis. कल सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तो उसको मैं सेल ऑर्गेनेल एज क्वालिफाई नहीं करता. किसके उसके पास एक भी मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेनलेस. हाँ, कोई पूछ देता है ये क्वेश्चन, नेम द मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, तो लिख देना आंसर. राइबोसोम मेम्ब्रेन ही नहीं होता बेचारे के पास. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के बाकी सभी के पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है. सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होता है. हाँ, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है. न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स. लेकिन तू खुद सोच के देख, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन है. क्लोरोप्लास्ट का जो सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट का एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है. माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है. तो मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि शायद वो इट इज़ व्हाट टू से एनालॉगस टू, इट इज़ एनालॉगस टू, एनालॉगस माने समझते हो, एनालॉगी, कंपेरेबल. इट इज़ एनालॉगस टू द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. वो भी तो दोनों एक साथ देखने से डबल ही दिखेगा ना. आई कैन थिंक लाइक दैट. यस और नो? सोच कितना सिमिलरिटी. बैक्टीरिया के पास भी, प्रोकार्योट के पास भी सर्कुलर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी सर्कुलर डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के पास इंडिपेंडेंट सर्कुलर डीएनए. क्यों? कौन सेल ऑर्गेनेल डीएनए कैरी करता है रे? डीएनए तो है सेल के पास न्यूक्लियस के अंदर, फिर भी अपना डीएनए है ना, फिर भी अपना खुद का डीएनए रखेगा भाई. हाँ, फिर
राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिसकी ज़रूरत है वो सेल के अंदर ऑलरेडी है 80S राइबोसोम, तो खुद अपना 70S राइबोसोम क्यों रखता है? दोनों क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी 70S राइबोसोम होता है। तुमको नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही सिमिलरिटी है प्रोकैरियोटिक सेल के साथ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का? खाली इतना बता सकते हो कि सर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैद रहता है। कैद रहता है मतलब अंदर रहता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। तो फिर मैं तुमको बोलूँगा कि तुम उठा के देख लो, ऐसे बहुत फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसी थ्योरी को कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। Scientists believe that some very advanced heterotrophic eukaryotic organisms had engulfed this engulfed मतलब ले लिया था अंदर, engulfed photosynthetic bacteria inside their cell, and in time those photosynthetic bacteria surviving inside the cell or the bigger eukaryotic cell became chloroplast. That is the reason why they still carry that circular DNA and they still carry the ribosomes, and they still carry the 70S ribosomes, and they have double membrane. If you think this is not proof enough, grow up, study more, and you will see there are genetic similarities. बैक्टीरिया का सर्कुलर जो डीएनए है और क्लोरोप्लास्ट का जो सर्कुलर डीएनए है उसका जीन्स को स्टडी करने से सिमिलरिटी दिखता है। अब विश्वास हुआ ये होता होगा। एंड ऑल्सो इट इज़ बिलीव्ड दैट सम बिगर ইউক্যারিওটিক ইউনিসেলুলার অর্গানিজম, আমি এর আগেও তাই বললাম না, ইউক্যারিওটিক ইউনিসেলুলার অর্গানিজম বলছিলাম না ইউক্যারিওটিক অর্গানিজম বলছিলাম শুধু না। ইউক্যারিওটিক ইউনিসেলুলার অর্গানিজম, দেখ একটা হেটারোট্রফিক ইউক্যারিওটিক ইউনিসেলুলার অর্গানিজম ছিল, একটা হেটারোট্রফিক ইউক্যারিওটিক ইউনিসেলুলার অর্গানিজম মানে বুঝলি, ইমাজিন করতে পারলি? আমি যদি বলি যে একটা হেটারোট্রফিক ইউক্যারিওটিক ইউনিসেলুলার অর্গানিজম, কি বুঝবি? হেটারোট্রফিক মানে কি? নিজের খাবার নিজে বানাতে পারে না, তাই তো? ইউক্যারিওটিক মানে কি? নিউক্লিয়াসে আছে, তাই তো? ইউনিসেলুলার মানে কি? একটাই সেল, তাই তো? তো এরকম ধরনের সেলগুলো কি করছিল? কাকে এনগালফ করছিল? ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়াকে এনগালফ করে নিছে, নিজের সেলের ভিতরে রাখছে। ভাই 2-4টা এরকম ব্যাকটেরিয়া খায় নিছে, ঠিক আছে, খায় নিজের সেলের ভিতরে রাখছে। তাতে ওর লাভ কী? ও দেখতে পাচ্ছে যে রে আমাকে তো খাবার খুঁজতে হবে না, ও পুরো ফটোসিনথেসিস করবে, খাবার ছেড়ে দিবে, মধ্যে খাবার নিয়ে নিব। আর ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়াগুলোও দেখছে হ্যাঁ এর ভিতরে থেকে যে প্রোটেকশন পাওয়া যায়, আমার তো ক্লোরোফিল আছে, আমি ফটোসিনথেসিস করে ওকে দিয়ে দিব। মিউচুয়াল, এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে সিম্বায়োসিস, মিউচুয়াল রিলেশনশিপ। এন্ডো কথার মানে কি বলছি ভিতরে, তাহলে কী হলো? এন্ডো সিম্বায়োটিক থিওরি। থিওরি থিওরি নট প্র্যাকটিক্যাল, থিওরি। যখনই বলা হয় থিওরি তখনই মনে রাখবি যে বলতেছে যে এটা প্র্যাকটিক্যালি প্রুভড হয় না, বুঝলি? একটা হাইপোথেসিসের মতো। ক্লিয়ার করতে পারছি? হ্যাঁ, তো হ্যাঁ মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্লোরোপ্লাস্ট একটু স্পেশাল, ঠিক আছে? আচ্ছা, নাও তোরা কি জানিস এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কি হয়, গলগি অ্যাপারেটাস কি হয়, তার ফাংশন কি, ক্লোরোপ্লাস্টের ফাংশন কি, মাইটোকন্ড্রিয়ার ফাংশন কি, লাইজোসোমের ফাংশন কি, প্লাস্টিডস তো আমি পড়াইছি, কেন ক্লোরোপ্লাস্ট পড়াইছি না? প্লাস্টিডসের টাইপস পড়াইছি, আর কিছু পড়াইনি। যে লিউকোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট, ক্লোরোপ্লাস্ট, তাই তো? লিউকোপ্লাস্টের আবার অ্যালিউরোপ্লাস্ট, অ্যালাইলোপ্লাস্ট, অ্যামাইলোপ্লাস্টস। অ্যালিউরোপ্লাস্ট হচ্ছে মনে রাখবি লিপিড স্টোর করে, অ্যামাইলোপ্লাস্ট হচ্ছে
কার্বোহাইড্রেট স্টোর করে, আর অ্যালিউরোপ্লাস্ট হচ্ছে প্রোটিন স্টোর করে। ALEURO অ্যালিউরোপ্লাস্ট হচ্ছে প্রোটিন স্টোর করে। অ্যামাইলোপ্লাস্ট হচ্ছে লিপিড স্টোর কার্বোহাইড্রেট স্টোর করে। আর প্লাস্ট হচ্ছে লিপিড স্টোর করে, ঠিক আছে। আর লিউকোপ্লাস্ট হচ্ছে খাবার স্টোর করে, স্টোরস ফুড। আর ক্রোমোপ্লাস্ট আর ক্রোমোপ্লাস্ট আমি বলছিলাম যে ডিফারেন্ট সব টাইপস অফ কালার থাকে, ওই যে ম্যাঙ্গো পিলস বা অ্যাপেল পিলস, অর ইন প্লান্টস অলসো, ইন আদার পার্টস অফ দ্য প্লান্টস বডিজ অলসো ডিফারেন্ট টাইপস অফ কালার্স আর প্রেজেন্ট, রাইট অর রং? তো সেটাকে আমি বলবো হচ্ছে, কি বলবো, ক্রোমোপ্লাস্ট। আর কিন্তু মনে রাখবি ক্রোমোপ্লাস্ট কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্ট থেকেই বানতা হয়। এটা বলতো কীভাবে মনে রাখতে পারি? কাঁচা আম আর পাকা আম মনে রাখবি, কাঁচা বাদাম না কিন্তু, কাঁচা আম আর পাকা আম। কাঁচা আম দেখবি সবুজ হয়, আম পাকে গেলে বড় হয়ে কী হয়ে যায়? ইয়েলো। তার মানে ওর যে পিলের পিগমেন্টটা আছে ওটা গ্রিন টু ইয়েলো কনভার্ট হচ্ছে কীভাবে? ফার্স্টে ক্লোরোপ্লাস্ট ছিল, তাই জন্যই গ্রিন ছিল, তাই না? তো ইয়েলোতে কনভার্ট হচ্ছে কীভাবে? ক্লোরোপ্লাস্টগুলো ক্রোমোপ্লাস্টে কনভার্ট হয়ে গেছে। ফ্লাওয়ারের যে পেটালসের কালার, রোজের পেটালসের কালার, রোজ কিনবি? লাগবে না রোজ? ওর লাগবে তো, ওই জন্য আমি করতেছে, দিবে কাউকে। রোজের পেটালসের কালার ইয়েলো হয় তো, সরি ইয়েলো বলি, হ্যাঁ অনেক হয়, ইয়েলোও হয়। হ্যাঁ কি 108টা কালার রোজের? কে বললো রে এটা? 108টা? ও না সরি, তোর যে কোনো ফুলের পেটালস ক্রোমোপ্লাস্ট মানে ক্লোরোপ্লাস্ট থেকেই আসছে কিন্তু কনভার্ট হয়ে, ঠিক আছে। আর ক্লোরোপ্লাস্ট তো জানিসই ফটোসিনথেসিস করে, ঠিক আছে। এবার যত এক্সট্রা আচ্ছা, আরও একটা কথা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন তোদেরকে দিচ্ছি না, আর ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন সব আমি বিকালেই দিব। এবার তোদেরকে আমি একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। বিকালে পড়া আছে না আজকে? ফ্রাইডে আজকে। শোন, এই চুপ কর তো, শোন আমার কথা। হোমওয়ার্কটা শুনবি, কথা বলবি তোরাই। তো হোমওয়ার্ক হচ্ছে লিখে রাখ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের স্ট্রাকচার পড়বি, ফাংশন পড়বি। শুনে রাখ, কী পড়বি? স্ট্রাকচার পড়বি, ফাংশন পড়বি। 2 টাইপস অফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হয়, একটা হচ্ছে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, একটা হচ্ছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। দুইটার আলাদা ফাংশন হয়, স্ট্রাকচারও আলাদা হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট কি পড়বি? গলগি অ্যাপারেটাসের স্ট্রাকচার পড়বি, ফাংশন পড়বি, ঠিক আছে। রাইবোজোমের স্ট্রাকচার পড়বি, ফাংশন পড়বি, ঘন্টা পড়বি। আমি তো পড়া দিছি, রাইবোজোম পড়া দিছি না? পড়েছি কি পড়াই নেই? আচ্ছা, লাইজোজোমের স্ট্রাকচার পড়বি, ফাংশন পড়বি। মাইটোকন্ড্রিয়ার স্ট্রাকচার পড়বি, ফাংশন পড়বি। ক্লোরোপ্লাস্টের ক্লোরোপ্লাস্ট বা লিউকোপ্লাস্ট বলি নাই কিন্তু, অনলি ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রাকচারটা পড়বি, ফাংশন পড়বি, ঠিক আছে। ভ্যাকিউলের স্ট্রাকচার পড়বি, ফাংশন পড়বি। সেন্ট্রোজোমের স্ট্রাকচার পড়বি, ফাংশন পড়বি। এবার এটা নেট থেকে পড়বি, বই থেকে পড়বি, তোদের ইচ্ছা, কিন্তু প্রত্যেকটা ডায়াগ্রাম পড়বি, মনে থাকবে। প্রত্যেকটার কি পড়বি? ডায়াগ্রাম। তোদের মাথায় যেন ডায়াগ্রাম থাকে, কারণ আমি হয়তো বলবো যে আঁকতো বোর্ডের মধ্যে দেখি কীরকম দেখতে হয়, কারণ তোরা যেই লেভেলে পড়ে ফেলাইছিস আমার কাছে বায়োলজি, এবার এটা স্ট্রাকচার আর ফাংশন পড়তে তোদের কিচ্ছু আটকাবে না। হ্যাঁ, তবু যদি কোনো টার্মিনোলজি আসে আটকায় আমাকে জিজ্ঞেস করিস। হ্যাঁ, সব আমি বলে দিব আবার। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, গলগি অ্যাপারেটাস, রাইবোজোম, লাইজোজোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, ভ্যাকিউলস অ্যান্ড সেন্ট্রোজোম। ক্লোরোপ্লাস্ট, ভ্যাকিউলস অ্যান্ড সেন্ট্রোজোম। এই যে এখানে এই লিস্টটা আছে, এই লিস্টটা কেউ চাইলে এই লিস্টটা কপি করে দিন। কিসের ফটো দেখেন, বুঝতে পারলাম। এটা কখন লাগবে আমার? আজকে বিকালে।